kapon ay kublay fi kibapaya kan channel jongi ngangai dublin kerkufi ngin rai gajing rai come Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You've got to burn in my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand. Drawing me closer to you, I feel your power in me. Nothing compares to this place where I can see your face to face. I worship you, The Spirit and in truth. Holy Spirit, come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, come to reign in my soul. and every day I'm going to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand. Drawing me closer to you, I feel your power in me. Nothing compares to this place where I can see your face to face. I worship you, the Spirit and truth. I worship you, the Spirit and truth. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. The moment that I wake up, till I lay my head, I will sing of the goodness of my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. Your voice. You have led me to the fire. Darkest night, darkest night. You are close. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a father. I know you as a friend. I have lived for the goodness of God. Oh, all my life, All my life you have been faithful.
Haganiga por nga ay kublay fi baro sa jisen giba. Baik yaganiga jing hikai nagaktin ke jong play ngadan biang ban hikai nagaktin ke jong play chapang kajutang jong ka hukum bat kajutang jong ka gospel kaniga kapat kabalai bat ngan pinkut no madagasngi bat ngara kerpat ifi baro ki bapai yaganiga jing hikai ngangai pin sngap ika hadu ben dekut jongka kenang bakan langkum kan nongrim yifi awa pichakri you play habangi shakri you play nginum long kumangi shia tari rumah ning shia shakri klem sngotho nrai bakan dadan kan nongrim nakaktin ge jong play habangi shakri gani kaktin ge jong play hagani ga purthai tokan yelait ban pet ban nga hagani ga pon ga kaktin ge jong play ngan chupen kan mau biang yakini ge bangalakren hagani ga hagani gi jing hikai ki basyakman ngalawan ra nadu nang tay nag kitab Genesis ba nga kran yu tu ding jing tip ya ka babha ka bas new uding jing tip ukran ya ka dur jing ka hukum namada ka jingwan jing ka hukum itip no ya ka babha ba ka bas new tari ding jing tip te ha ka jing shisha kadi ka hukum ka babha ang ka Bible nama larangi pendan kam hok eka kadi ke babha larangi tre ban wat tangai ke jingtip ya uplay tang ban tip tangai ke babha spa uplay kadi ke babha andrei ka bae kadi bu upriu ukwa ban tip no ya ke babha ba ke besniu dai hang ta bu uplay usnusi hage kitab Genesis hang tu bangala puli fi ba nagalenong ka balai hang tu ba ka Bible ka ong ba nagalenong ka balay nagrekod ka ba arfu ar hang tu da puli ba ka ba ang ba ublay usnusi hadu kata ba kibri kila tip no e ka babha ba ka basniu kila long kum ublay bat day nagtakadaw ka pulang ba ublay be no ki shabana ka pereden bat nga kren bro hang tu ya uding jingga jingim udan uding jingga jingim haga ka pereden uding jingga jingim nga kren hang tu nga hikai nga pinifing ang ba uday uri persen lani uyang hagador jong Jesus Christ uday ka serniu jong Jesus Christ but day nagtakadaw haga jing shisha kini ki artali ka jutang jong ka gospel ka jutang jong ka hukum bro artali kini ki jutang ki jong uplay kita ki ba uplay omla setia ban pendam ki ki bagday naging kibril ki besyule ibril ki besyuperkhat kibril kila bandu bandam uplay la ban pendam kita Henry ya ka bo play bo nginum la ban pendam ki lanu nama uplay uang day ban pendap kita baro dede nagda nga ngan shipen ifi ba hangni hapo ka kpereden hangni hapo ka kpereden ka Bible ka ang habo play bo yakini ki artli kiding ka jingtip ya ka babha ka basni wa uding jing jing ngaku ang fi kini kidai ka plan ka jong uplay bau play ula prepare lupa ula tip lupa ula penkre lupa balara ki priu ki feel ya kate ke jutang ka meningkang ula prepare lupa play kata kadai udon ding ki jing ban restore pa ya ki break betul ya ka jing penim tete na kata kata aku nganai fi haba kren ya kini ka jutang aku nganai fi ka tabernacle ni kata ka jusendup jong jutang kalau dan lupa nadu ka kepereden yu jisuru lapo yu hangtai hapo ke kepereden ulang kum kas makum ke sendop jutang kuma ki jiesnai ke tabernacle barhaga to ke jaka ke bakentang ke dan ke sendop jutang namar ngan sya ngan penifi kat kum ke rukam jong ka Bible na tu nang tai na ke jingtho hadu hangne ngako ngan fi para ka ngan ngan penifi ke Bible kata ka dei ngako ngan fi uplay uplan kumno da kanu kalenti ban pelat im yu pre kata ga jing ka plan ke jong play bat ngam ong setia da ka mga ong kum tabo play bu yu ni yu bu play ba uthaw yu bri ubu hangtai ga kper ga eden hangtai ka kper jong ka eden ba ubri udai hak ban ka lan em uplay uklembo e kata hanrei uplay lo tip ya ki e baro
nam na ka jing bha nam na ka jing krao ka jong play pen play kwa ban pen pau ya ka jing bha ya ka jing krao ya ka jing spon ya ka jing isnai ya ka jing it ba ka jong play shingi namar fi nga choba nya chikmat nan pini fi esengan kata mana ka singiru ya ka sendup jutang kendia esay blame sa kerkui fi but nga kwa nga oi fi inem u play hangtai haka kepereden habo play utau yu adam bergay utau ningkau yu adam but ya ka im utau lupa naga jaka kabel depan jing im lupa kata ka naga kerung ke jung adam but nga kwa nga oi fi Dene kata nga haka jing puli Bible jung nga shamba u play hangtai haka kepereden u play u shutau yu bri but uta u shutau u feel no u kremla ban pendap yang tak hukum jung ke jung play u feel mo de shutau dene kata nga kwa nga fi u jisu la de ben lupa tang mga kwa nga fi haka ni ka po dang pentrekam tanya ka hukum bangsa hagani shisha hagani ka poa ka ki ke ma ki juang ki beli jong play ka ya jong jing lui le ka ya jong jing tip le ka poa de ka kitab Exodus bo Moses u play pen poa Moses bare men saban pentai kam no da ka hukum Henry kalau ban sering lupa but dina ka daw kai ka ngamot ban ang hang ni kata ka dai ngakwa nga fi ba hang ni anda habo play ushutao kaya per but kabakha Today na kada daw nga kwa nga fi uchisu na wan na kada pertai nga kwa nga fi na bagani ka hukom nga lang fi bagakot na hatu uyanes ng penbaptis kadon tangba nga kwa nga fi kata kadai na magaladay sa kapriyot jong ka testament ka batamay lani kata ka jutang jong jing ay ka jutang jong gospel nga kwa nga fi day na du uyanes ng penbaptis uchisu usang man hikay siya kaniga jing hikay jong kaniga jutang gabatumay kadai ka jutang jong snam ka jong utray jing Jesus Christ but then kaniga daw nga kwa ngan pinifi kaniga por siya nga Lake Hamstead ngan pinifi naka Bible kadai nga kwa ngan fi yaw Jisu udawan siya kaniga pertay dawan banakhayo nakapriu ka Bible ka angom ni dahi puli bat nga kani ka po nagakating ka jong play nagasithi ka jong Paul siki Hebrew nagalanang ka ba nagalakot ka ba katsaw ka angom ni singap man puli ka angom ni namar kata haba kita kikon kilong kinong yo benta nagadagado bat kasnam mau hiro dakajo kata karukam ula sim benta nakita gijo fi dakajo karukam nang tagam no Bada ka jinyap unyo ban pendo no ye uta badan bor haga jing penyap. Tadu soitan. Uta balong soitan ken. Bad ba unyo pelat ye kita baro kiba. Daga ka jing shifting ye ka jinyap je ye ka jinyap kila julang baro shirta hapo kata ka jinglang barao. Nama shisha omshim ye ka jong ki angel hendrai ushim yu usumbai jong Abraham ken. Namar kata keladai ban pelang ya usim ubasuyim ya laki para haki eke baro kaniga keting bang ubasuyim ya laki para haki eke baro ba unyo pelang urang ba lingdo ba isnai ba ubala ban shania haki eke kibadai shu ublay ba un pelang kakuna namar kipap upat lang kani gadai nang tangan pelipun kot kaum ni namar haba ma ula sya haba la pensyo yu ula ken ban yarap ye kita kibla pensyo tangan hikaya fi hang ni ngako afens nga bahang ni namar ka ege jinge per ka bashuta bat ka ege jinge per ka badaka But ngakwa kanay fi hangtay haka kitab Genesis ublay shutaw yubri. Hindray hangni haka jutang nga batumay. Ngakwa kanay fi kapalan ka jong ublay kata kanay mday syo ban shutaw hindray deben nakha. Day na kata kataw ngakwa kanay fi ngi kibriw lakhay ngi ban ngilasan nga lahe egado.
Jesus Christ de kon jom play uba im ube ba kenjaman sim henry ngakwa nganai fi uwan chikani ka perthai ka Bible ka ni u play u legit shim legit ni ki sumbai jinki angel shim jit ni ki sumbai na ki weipat ki sumbai henry legit na sumbai jinki bre ban le you ban snow tho yangi ban mat lem ban ya take kumangi 100% de be ubre Jesus Christ Wan ban ka na ka priu ban ngakwa ngana fi dai na ka daw balay bak bai ba an snow tho ya la ki para ka mo ya ka priu ba ro ya ka prothai ba ro ka bai ya ka prothai ba ro ka bai ka ta ka dai ngakwa ngana fi ban wan ban ka na ka priu ban ya suim be tik nan jing duna ken tiap ban kup ya ka do nang ta ban wan ka na ka do ban mat supon ki jing pen shoy ka bangi ni mat ni shami ki jing pen shoy ban ni shami ki jing ye ka jing than ye ka jing shipa ki jing shale ben ki jing shabe ben kum jo take utrai u wan ka perthai mudu urawan ka ta ka jing long red ka jong play hat tu kata ban wan mi ringkat bat ni gibre nde ba ringkat ka so kuma uwan ba kampo ban yang iru haduk kata Jesus Christ uwan ngakwa ngana fi urawan kop ya kata ka do jong ka jinglong briu kata ka do 100% but ngakwa ngana fi ban le you kata ka bab kang ba unyo ban siuspa ano yangi kata ka ngakwa ngan hikai fi yang ni balai pite ba jisu uwan ban kop ya ka jinglong do snap ha ka daw ka lagom ni namar ba ubriu hantai ha ka kaperaden kabasut hao ubrei ujuan dan besai ki ubrei ujuan dan jelo eki ujuan dan keren you adam keim bat kadan kata ka relationship kata ka jingai ka jengki bu play ka jingarin kat jong play kadan ki haki ka puram ka jong play kadan haki bat ngakwa ngana fi ha ka clip mat ka bi laptop ka kut no kata ka jingai jengki bu play bat kini ki bri that in spirit ne ka bakin jaman sim ki im bat ki klemdo ya ka bakin jaman ya ka bakin jado ki do tang ya ka bakin jaman sim ki do upri makan jaman sim but they naga daw Jesus Christ one ban restore lot baro met bat men sim naga daw usawan ban ka hakado ngakong na fi ban la you bandon relationship yang sajisin hakado hakamen sim ngangai fiya ay kata katin bandon ka jingadai ka jam sajisin do play kata kadai lagadai hakaba kenjano lagadai hakaba kenjas jaman sim namar uwan ban ka kabalang do bang ako ngana fi ban wan restoro ya ka kenjaman sim but they hangta ba Jesus Christ ang ka Bible uklem jit no sumbay jangel henry jit no sumbay Abraham kamut na kibriu ngako ngana fi da wan ka na ka jinglong briu ban yat lang ban yakit ban ya ba lang ban ya yam lang ha ki jing susi e ka shipa banyakit ya balang ha jing e jing kuslai jing pang baro lagalong ha jing kemen lagalong ha jing sok lagalong ha jing tang lagalong ha jing yam na kwang na fi uchisu uwan takalenti banai biti uwan takalenti ba ukwa ba kwang na fi ha uplay umde bu wan wa tai ki ba khlan lani ki ba tlot lani wan wa tai ki ba kumno nga kwang na fi uwan na baro ba de nakadao sa hika o sopola ki rom ni uchisu Christ udakwa ba baro ken jo la yem lagi ba khlan lagi ba tlot lagi ba beat lagi ba start lagi ba kumno ken jo lang ya ka jing ibon jukut kata ka jing wan jo Jesus Christ bondan kata ka relationship na ka jing dai biang sachisin mangi ki bru baru play but dai na kata daw na sa hikai hagi ki jing hikai ki ba ladap na hikai kata ka part 1 ka part 2 but nga kwa nga fi hangtong hikai banga ong ba Jesus Christ uwan man pendam ya hukum henry uwan ban fulfill hino uwan ban pendap hino kali kata kai uwan ban pendap hino banda you kata kadai balarangi nge you Jesus Christ balarangi ngi peding you Jesus Christ ngakwa ngana fi habangi peding you try nama ula pendap ngila pendap ngitang supding automatically ngakwa ngana fi ngitang supding you Jesus Christ ngakwa ngana fi komo namo try la pendap namar ngakwa ngana fi ngidan hapo ka jingkit kli ka jingba kli ka jo try na kata daw ngiru ngila pendap yaki hukum ba dia nak kata daw ngidan kamban enjoy ban yat saya kani ka jutang ka betumai kata jutang jengga gospel ngai uplay un ker ko fi but nang ta shusu ngai kan nganyala mi fi ka bakam juliu but ngakwa ngana fi tay hangta ngakwa ngana fi ka jinglong Kristan ka basisha
larangi ongi long Kristan, larang ako nga nafika katin Kristan, hagajin siya ka katin born again, katin kapat, ma ban kot Kristan, laraklem kapat, hagajin siya. Hendray ngingi klem soto, yagataga katin Kristan, nagadagadaw nga kwa nga nafi, ndaba ang long Kristan nga kwa nga nafi, teng yubom kapar ngi ang Kristan, lasu kren kelom lang bara ang Kristan, nga kwa nga nafi, kat kum ka Bible hi, kat kum ka ching tumu, jo play nga kwa nga nafi, Kristan ka mo Bible ada kapar. Ban le yu namaba habban ka, ngaba, kum no ngingim kongo, you play, habo play kwa ngo ingi. Kum no ngingim eat you play habo play lo eat chua yangi. Kum no ngingi ngakwa ngana fi nginum kum no nginum eat you play sa chisen nganong namabo play lo eat chua yangi. Ina kata ka Bible sa hikay naga gospel ka jung Yohanes nang long balay de khat bringong ter hang to mo Jisu kendo ito Nicodemus ongom ni Nicodemus ongom ni hikay lum na Bible play do ring kat lembat mi minamla satia bane ini kamba kat ni baru Jisu ngakwa ngana fi upay Nicodemus ongom ni shisha ngong ami linda kapat yeme minamla ban yo i ke hima ka jung play tang ban yo i nginum yo i kaba ar ong biang ngom ju lara shisha ngong ami limda kapat yame minamla ban lai chika hima ga jo play ngakwa ngana fi ban yo i bat ban lai ngakwa ngana fi ka ching yo i ba ka ching lai ngakwa ngana fi ka karan chimot namar ya ka ai ka ba yo i ya ka tangen boy nama ki kmat ki kran ya ching yo i ki kmat nga chukran hakiwai pat ki ching ka ga dai ngakwa ngana fi ki kmat ki leadership lane ki nong ya lam yangi shaka ai ka ba ki tumu shaka ai ki ba i ka ra ai ka mat bagan boy shata. Hendai na ngimdan ki kmat nga kwan fi num puasa ta barang kata nga kwan nga fi kini ki kmat ke bagan jaman se barang kata nga kwan nga fi na bo Jisu ang daiban kapat nga kwan nga fi unika dumas ka dai kaba ma perkat kapat ko num ta na bo no hikay jigi jiu to di berubasta di berubah krau te ha kapo unika dumas to fi di berubah krau yang berubasta tamah pori Israel kita kapo di jong unika dumas berubasta tamro. Nani beri ngaku ang fit ni ba Christian ni mission yung Jesus Christ nari ngaku ang fi hati na do nang ni ya kesendran u Christian nari but ngaku ang fi ka Bible ka agam ni unim ni Nicodemus no Jesus ang Ukraine hantu agam ni ya ka balakana ka jong ka beliu ka lang ya ka balakana ka jong ka do ka lang do ya ka balakana ka jong ka mensim ka lang mensim no ang ni fi na do men ne balada uji suwan hangi pertai uwan ban kana ka brio umakan jaman sim uwan ka ba kenja do bala you ban wan dan ban pelang yang ibagan kata ka relationship ni ka cinga baby yang sachisen bedu belai uplay ro kwa yang ni dai ke ba kenja do ni dan kamban ka ka ba kenja man sim kadan ka exchange ni ka cinga pujili Jesus Christ uwan ban kopi ka bagenja ya ka bagenja da mangingi dan kamban kapat ya ka bagenja man sim hang taba kanan kata ka jing dai ka scam lagalong hakado lagalong hagamen sim lagalong hagaba kumno nga kwa ngana fi hang ta ka jing long Kristan ka basisya bangim sa shoot tang hagam shoot how hindai dan kamban ka Bat ngakwa nga fi kata ka na kajiwan yung Jesus Christ bangunan ka chingatay ka masisya lagalong hakato lagalong hagaminsim lagalong haupri bakenja do lagalong haupri bakenja minsim nga konfitay na do nang ni batay na kadang-kadang sa ang fi hang to ka rakat kabalay ang namalay ka rakat bakan ribo Jesus Christ ni nabablay na ikata katay ka patay ay tina ukum la kamarway baw ay baro bangay hu unyo ay ka chingin babam jikot hindi ay bangay yau ngaku ang fi waram lupa ang ka Bible simple ka ka jika hindi ka namrin but ngaku ang fi but ngaku ang fi day hangtang ngaku ang fi uplay ula ichwa yangi kumnongi nginum la angin iyo tro dari pulay na kasiti uyan na kasiti ka baningkang nagalanang balay ka rakat ka sipo hang to panlap ka Bible kang mga ka Bible kang ni uplay ula ichwa yangi kumtanging iyo Baro mudor ke cinglang play uhiro play.
Uhian ublay balayu ban pik yangi ban restore ban klip yang yangi. Kata kadai bandan ka relationship ka jingadai ka bacan biang sa chisen boblay. Hendrai ha dan kinang hikay jengka Bible kata kadai bagi keren ki ang boblay unum map satia. Da fila egono. Fi ublay jingi langgom ni sya ngan keren hang ni kendian. Ni gibriu ha ni gibriu feel haki babon ki benta ngimbiang. Hendai ngakwa nganai fi sengap ha bang keren ni gani. Nama rabang hikay gani ngakwa nganai fi gani nongrim jengka ketin ki jeng ublay. Ngakwa nganai fi haba ujisu uan ban restore yangi. Ngakwa nganai fi di pule naga ketin ki jeng ublay ka agam ni sya ngan sa pai biang syane shibet. Nabi pulih naga ketin ke jong play naga siti maaf yang naga kitab Genesis naga lenang ke Henry hang tu naga dekat ke ba tangan pulih ke ni ke puan naga lenang ke Henry ke ba ke angkum ni naga lenang Henry ke dekat ke balai ke angkum ni ti utrai ulang mensim jenga on am yale bat ubri junam namar ba uhi ulang kada lakum taro kisngi ju kelang hapo chispa arhosna. Fi inem uplay jingi haki bara ka jing ba ka jing isnai ka jing I ka jing ai ka ju ka jing kan rai ka jing spon ju ka dai ka bang ngimdan ketin ngin batai. Ngama ngan express ya ka jing ba ju play. Hatu kata-kata. Ndai ngan pichu soto mo piru ki ba yok snyo ni ki ba snga we pe ya ga jingi ka ne ka ketin jong play ngakwa ngan fi ka jingi jong play ga ba ado kata ngam dan ketin ngakwa fin feel ma fi ka jingi ki jong play snow ya ka ngakwa ngan fi mudor hang ni naga Genesis riu like ka ba ang bo play ma ka ba ka play u play ka ba ka ni ti utrai ulang umensim janga on am yale junam ban ubri ma ubri de tanga do uplay jingi pun ibet yang kata jingi umwan ban Yakob ban compete ban nuja ban tahu ya jingle jingi kabar kang laki jingle memanjung beri kisniu hado kata-kata ngakwa ada fi uplay dalilai nama aku mengalah hikayah fi menhagani ban kitab Genesis nagalenang bapra nagadekat ke ba hantu nagadekat ke ba arho ba bang aku ada fi ba ka jing aingo naga jing knya aja ka jing aingo jono wala wengno ya ka jing tim naga benda ka kendo henry nga ong fi ba ka jing tim yu satan kadang don bat nga kwa nga fi haka kitab Deuteronomy nga kwa nga fi kadan ka jing tim tapi boleh nak lenong mana kitab Deuteronomy syak ngan chuni fi gini ka po nak kitab Deuteronomy naga Bible ka ngam ni tapi boleh naga lenong ba life ho ga khat ka ba ar khandai ka ba ngam ni singap man pli ka lenong ba life ho ga khat ka ba khat khandai ka ngam ni singap man pli ngam ni ngapen smai da ka bneng ba ka khandau ha ga ni gasngi bangsa ki persya ya fi bangla bu Ahmad jongfi ya ga jing im ya ga ba ya ga jing ya ga jingger khu ba ya ga jing tim nak dau ngakwa ngan fi ya kini ngakwa ngan fi uplay unum weng ngakwa ngan fi ya ga jingger khu ba ya ga jing im ya ga jing tim ba ya ga jing uplay unum weng namang ngakwa ngan fi laram dan kini ngakwa ngan fi ki bri ki iman ki yat man ki lemon you play dai naga dau ngakwa ngan fi modal tengah kuang ngan fi nga ikumbang nga perkat ngong ani ka jing bahau play jingi banadai play mangi nga kuang ngan fi lapin kot yigi beri wara lapin do jat yigi beri ni ka pertai ngai play jingi badap ga jingi snai dai naga nga kuang ngan fi dai puli ha ka por go play penjot yigi nang sadam nang tagi dan katog ni kitali gisnang go play nga kuang ngan fi ikumba ngaku ngan fi ki chuyap la gayap ngaku ngan fi kataw ka de ndai bu play ngaku ngan fi upenchat ye gibi ngaku ngan fi namar ka jingtim gala dan lupa ha ka hukum tenaga kata usaitan ngaku fi no tebla tem
Uwan nang takay nakahukom kay nga ko nga fiban penim ya ka jingtem nakahukom bang ako nga fiban soya ba ya kibre nga ko nga fi ya kiba persya ya kiba kan ko ngo you play ya kiba kan sumar ya ka tin ga jong play kiba tre ban im ka kum ka makat kum ka jingkwa ka jong play ka kum ka mon ka jong play kiba sumar kiba ri ka jing kai ni ka tin jong play de hang takay nga ko nga fi bang ako nga fi ba satan uwan nga ko nga fi na mo de la pap la ude ka jingtem uwan ban penim ya ka jingtem nakahukom ba de hang takay nga ko nga fi kibre nga ko nga fi sa jaki eki kibasni nga ko nga fi ki jingpang ki jingshitam ki jingjang nga ko nga fi chibu yap bre uwe den uwe bre na we ging nga ko an fi na jo ging nga ko an fi yap chi yap bre nga ko an fi yo jingpang kan sar yo jingpang jat ba jat yo ano jingpang kibasni nga ko nga fi ka to ga kanja jingtem nga ko nga fi ban lat na ka to nga ko nga fi ka dan ka protection ya nga fi na ki aka wat nga ni jingpang coronavirus ni nga jingpang kibasni ne portai bi wan ki jinyap klam ki jinyap tem nga ko nga fi ka dan ga jinyada tangawai ka tagay nga ko nga fi wan kloy ka tagay nga ko nga fi wan chu Jesus Christ na mga ko nga fi u Jesus Christ wan ban ka na ka bi nga ko fi ban kop bi ka ba kanja do nga ko nga fi banan ka jinyadai biang ban ni sa chisen but nga ko nga fi ni biang you Jesus Christ kumunang panem but nga ko nga fi na may dan ka jinyadai biang but utray kumunang panem jaga jafi hangta nga ko nga fi ki jingtem kim la akin kita but kan yam sniu ko namla ban kita baro kababi ko ne ko ka jing sniu ko namla ban kita ka mga puli fi man ha to na ka sithi ke jong uyanis ka bang mga kon fi utabla khanu play umle pop show hindi usumalial di urial di but utabas ni kita kati show yo but they hangta ngidan ka jinyata la ngidan how Jesus Christ di dai na ka dama ko ang na fi tang nget fi ngutu ya kata nget fi ngutu ya kata dai uplay po ya ka jingje jingi ngako ang na fi Jesus ukramwan man pendam ya ka hukum hindi wan man pendap ban pendap la you kata ka jing pendap kata king ka kitin ka ngong fi wan man pendap ya hukum kata king ka wan man kup ya ka jing long do bandon kata ka jing dai ka bajan bat ngi ngako ang na fi wan ban pinjanai la galong hagado la galong hagamensim nagada daw nga puli fi mene ba kabagong ni ngako ang na fi kabagong utawan ban umangan tangan pai biang shi ka sithi ki jong upos ka bru nagalnang ka ba ar ka bang puli fi nagalnang haat nagalnang ba ar ka bang oi fi mene nagalnang ka khanyo galnang ba ar khanyo ka humni namar kata kala daiban pelong ya uba suyem ya laki para haki eke baro bonyo pelong urang ba lingdo ba isen a but ubala ban shani haki eke kibadai show play nang ta ka ba no kamay mo ni baon pelang ka kuna namar ki pop jingi wan man sispa ban kit no ki pop jingi namar ta ka babong ni namar ha ka ba ma ula sha aga penshoy yu ula ken ban yarap kita ga penshoy ngakwa ngale fi ula ban yarap yi usngoto ba yangi ka ay ka jingi shem ka ay ka jingi kandu ka ay ka jingkit ka ay ka bangimla utray uwan ban kit nagadagadaw du play nagakas pun Matias nagalang bakat way dekat wafu plang tu Jesus ang tawan pi baro kiba tait ban kiba ki ki jingke dengan penjam yifi bat ngan ai fi kiba jat tait bau dah hikai yang tu ang tu shimru nanga batu hikai ru nanga hang ni ka bamut ngako ang fi na do nang ni ka mut ni don kam ban shim no ai ki jing hikai kiba kam jeliu ka takadai ngam jeliu ti jeliu wat le ge ka bu Jesus ang but no ya gane ga jutang ga thumai le no ya gane ga jutang ga thumai shimi gi jing hikai jong Jesus Christ what shimi gi jing hikai jong no naga no nga ko ngana fi na ko ngana fi na intelligence na ki aka na ko ngana fi what shim gi jing hikai parthai what shim gi jing hikai jong no shim no try but nga ko ngana fi bam kjit utrai long ping jong gi babam jikot but nga ko ngana fi hang to nga ko ngana fi pun sa so tho ba nga ko ngana fi ngimdadan kam bandalet ban bana puli bana pulut yaki aka gi par nga ko ngana fi shang gi kja jong try ngam deep nga ko fi bam no ping jong gi nga ko ngana fi hang to pin per gi brew ha fi hikai ga kten job bam direct no ping jong gi ban lang jingir kui ki we de de nga ga da nga ko ngana fi
Hai dah kabung anggum ta ngamang ba walit pulishu tuliji walit pulishu igani gatai ngakwang na fi wali wat shu igani gatai ngakwang na fi kajing start perthai bi pulin per hagani ka perthai kam ko la ban lai kita baro andre ngakwang na fi ngam jeliu sha ka jing dai bu blai nda pila ngam jeliu ha ka jing dai bu blai ngana hikai gani gisni chapang mangana hikai chapang ka mang ka tin jung gospel ngana hikai ha to ka dai balanging dan ka jing dai jing bu blai ka ba jeliu ba ka ba kan jaban se ngakwang ane fi dingi yo ya ki lu ngakwang ane fi ki bara kila shulong ordinary ndai ngakwang ane fi ka balong ka ngakwang fi ka balong hak matam ya ngai fi ka dai ka bang yo ndu tu dat ngakwang ane fi ngidan gin nongri nginum sha hikai ba khlashu nginum sha pen shat kin ting shu ha ki ndai ngidan gan nongrem na nanga namang ila yo ningkong you try belong tolong jung ka ji im uba dai shisha kalinti shabane dai na ka daw dai na kata daw ngakwang anay fi habang hikay gani ngakwa fin ay por palit jimut habang hikay gani hikay suki jay nagakiten ki jong play kumba ka babi ka kren fikin mao naga shiti ki jong upol cheki Thessaloni kaongom ni singap ngan puli fi hagani ka po nagakiten ki jong play naga shiti ki jong upol cheki Thessaloni kaongom ni kasi thi ka ba ar jong ki Thessaloni ka long basan ka khat ka ba ar hulai ka ovni singap ngon puli ka ovni te ublai ka jingsop ma u on pen khuit phare fi but to ai bol sumar kindong ya ka minsim pi ya ka minsim ya ka jingim but ya ka mat jong fi shitali klem jingrem ha ka jingwan u Jesus Christ u ba utrai jongi uta ba khat ye fi ulong ubala ban chenia uban lero ya kata hangni ngakwang na fi after pol u hikai lightly kikerdai u hikai ong ni kabab ong ni tiu play ke jing sok on pen khoi phare fi but I ko mo play no pan yegini kata kadai ban le kom no ban kapat kom no upan ni lightly bon eken ke mudai ni lightly panong ni wang ni singabangan puli wang ni tu ai ha uplay uma uplay sumar kendong ya ga minsim ya ga jingim but ya ga man ya ga kten prank ang spirit soul and body uplay pani gini lightly spirit soul and body ka minsim ka jingim but ga man na mga kwa nga fi singama ngakwa nga fi ubriu ulalas ya ka uladu ya ka ngakwa fi ya ka peradan udu ya ka minsim usa sa tanggabet berke jingim but ngakwa nga fi u Jesus Christ uwan man restore na mabikila feel haka hukum ngakwa nga fi kala kalan ngakwa nga fi bara kala lepop ang pol ka dole na ka buram ga joblay but ngakwa nga fi sa stanga met berke jingim but ngakwa nga fi ka minsim ukilado ngakwa nga fi day na kada u Jesus uwan man restore lot bara but minsim but jingim but met ka jingim kada yuni buli bukan jaban sim ubam yap shu lano ka jingim nga kwa nga fi ka jingim ka kren ya ka jing perkhat perdang ya ga jibing ka balong intellectual nga kwa nga fi ka met nga kwa nga fi play one nga kwa nga fi pani ngi lightly bangi baro kan ashu play bo play ul sumar ngi de nga daw ang upol ka shiti kirom chilom khaar wa ni naman ka tanga karpat fi ko prabangi be ngi jingis na jong play ban I tina ngi khat met jefi kum ki jing knya ba ba khoi ba pensko ba you play ka balong ken ke jing shakri ke bagan jaman sim jong fi what pen sulim ringkat ya le bagan ke pertain re to pen kalatu no yel de ken de jing pen thoma ya ke jing mot kenang ba punyo tip ya kaman joblay ke bo baha ka pen sko baha ba ke bajanai nang da daw nga kwang na fi hangni nga kwang na fi nangi IT hangni nga kwang na fi uplay pa ne gini tutai nang da daw nga kwang na fi balay haka nga kwang na fi balay haka nga kwang na fi haka duan ge joblay na do ka na do nga fi na do mena na do ka pera den nga kwang na fi Jong Moses, Jong David, Jong Solomon, ngakwang na fi kibri Jong play bara, ngakwang na fi ki Jong Samuel bara, ki batay ka duan ki Jong play, ki dami gini tali. Ka plau, ka jaka ka bakintang tam.
But hakan ni ke jaka ka kentang tam nga kwang na fikaran ka sundop jutang. But ka sundop jutang nga kwang na fidan dan ki kupupni dan uding do jungaran ma kwang na fi but nga kwang na fidan dan ki maling kiniap. But nga kwa nga na fi tay na kadagadaw nga kwa nga fi katuan ka represent nga kwa fi tay na kadagadaw nga kwa nga fi baka babag sa hikay punsin ka ako ni kababag ka ni o ni mo nga kwa nga fi osopol hikay o ni tanga chupuli hikin mo nga ngay nakasitiw po si Karin kababag ka ni kaktin jomlay ka ako ni hikin mo bahang tu osopol o ni hato pipim tip ba pilang ka yung siyang nga jomlay bo minsim ako jomlay usyong hapo jom fi Hangni nga kwa nga na fi yang ni ka chuban na ko nga kwa nga na fi katabang na ko manta nga kwa fi tay ka met jonga jong fi ka sundop jutang nga ka donot jonga jong fi but day na ka daw uplay wang ni ta sho iki hukom bara haki mauling kniam ray an ta no iki jingkren gi jong play ni ka ege bo play kren ta no haki mauling kniam ka donot jonga jong fi Hangta nga kwa nga na fi ngi snow to shai banga kwa nga na fi uplay shang shu akata katabanakal ka bakin jodo nga kwa nga na fi shang no akatabanakal ka balang ka jingim janga jafi kamet janga jafi kire katabanakal ka joplay nagadagadaw nga kwa nga na fi nagadagadaw nga kwa nga na fi baga babag sa kren ba nga kwa nga na fi ba nga kumangal play fi mene ba utabala khano play omle papshu uri usumaria lade but ubasni kata shu yu nga kwa nga na fi kata gare ndabangi school to bo play shanga po jangi ni haban la yu ni haban ri ni haban sumaria lade Ngimte shu ban hier na kekedan jaga jingai na ka hukum jaga jingai ban pai bin shikata ka hukum ka barim nga kwan fi ban shani haka nga kwa nga fi na ma ka pai kam ni hadin bla mi ka jutang ba thumai nga kwan fi ka ding jutang ba nang rim ka ding barim kala nang rim kala nang tumen ba kala jandu mde ba kala jandu ang ka bible kamut larangi paiden larangi lecheni abiang hangtai ba larangi bakla nga kwa nga fi ngimla ngin em katum kata ka hukum hangtu ki jingtem patkiwa namar haka hukum dan ke jingtem but usaitan do belati tetena kita kata larangi nang ban buri ile ke jingayai Como Jesus Christ Ukraine ako mo Paul Ukraine haka kalatia like kan argabong u Jesus Christ ulawan ulasius pa ingin nagajingtem ka hukum Tete nagdagadaw kambot setia bau jisu uwan ban pendam ndai uwan ban penjana uwan ban pendem kaya ke uwan ban pendem tapi pulih naga ketinggi jong play tapi pulih naga ketinggi jong play hangto ngaku angan fi nak Steve Paul Hebrew hinlap hangto ba ka Bible komni dan kibri ki hikai ya ka Bible ki baang ba uplay ulawan ban pendam u Jesus Christ uwan ban pendam ya ka hukum keren na kaniga sithi ki jong Paul syaki Hebrew nagalundang ka ba hinyo ka khat pra ka ong ni namar kadan kata ka jing pendam no ia ka hukum ka ba mensua namar ka jing tuat bar ka jing ba mentoy jong ka namar ka hukum kam chim la penjana ero bat nalor kata haba kalawan lam ya ka jing kermen ka ba khambha da ka ba ngiwan chublai kemut ngako ngane fi hang ni dan kibri kishim tangi ni dekat ngaku ngane fi perkat the whole Bible ya ka Bible bara ka weng ngaku fi ndeban shim tangi ni ngaku ngane fi after Paul ka jing shisha u hikai ini ka tin pendam kemut u after Paul u wan man ngaku ngane fi ka tin pendam kemut pendam no tang ha ka jaka jong kiling do Namar fitip balai bau play uang ni wan pendam no tangi ki jaka jikiling do namar bunsin nemen shwa play utongling do tang na kibri ki feel ki telat kim lakit kim la bakli ya kibri bat ngan ong da koi ka tin bro la dai tang na kiling do ngako ngane fi singo ko makin yo beneng tang kibri ki balong Kristan ni ki balik long niam ngan ong da ka tin ngan kambian Hindai u Jesus Christ uwan banlong u lingda u baba lut ya ko pathai bara ko pila bandai u Muslim pila bandai ki Hindu pila bandai ki Sikh pila bandai ki ginu jat niam pila bandai ki Kristen
Pila ban de kinung jat niam nga kwang ne fi. La da fi sham pingai piang you Jesus Christ. Yo ba ye jing e bam jikot. Baro Jesus Christ uan ban yap naga perthai barawe. Dei naga daw nga kwang ne fi. La da thongling do kiling do ki ba khli tangai ga niam la jong. Tangai ki bangai la jong. Nga kwang ne fi dei naga daw ki feel nang da kim la. Wa dia ki bangai la jong ro kim la. Nama ka ba gom ni step balik nama shwa bagen drom shikta ka duan ka baken tang tam ban knya aingo. Nga kwang ne fi ki haban knya aingo shwa nama ki pop la jong. Ka ba mut ki dan pop bat kiling do ro. Kini giling do ki ba ki beri ki giling do ki dan ka pop. Ki haban kenya aingu shoi ki pop la jong hati nang ta ban kenya aingu segajing magajing kajing kaya galat kalet kajing palat jo pai lang bat nga khwa nga fi tika feel kimbiang bat nga khwa nga fi don kiling do le ki bom piang setia ki snu tho kimbiang ele bat nga kata daw na ki rong snu ka jaka ka bagan tam tam don ki bada ya bro bat nga khwa nga fi dai nga kata daw ki feel de kata ka ba feel nga khwa nga fi ka pelang nga khwa nga fi ba u Jesus Christ nga khwa fi ba asapol usawan uang pendam no ya ka hukum kemarin nga kwang fi kumut pendam tangah ka caka ka badai ki nya ka caka jun kiling do namam dan balaban bakhli ya ka perthai barawai dei tangu Jesus Christ namar ka babi ka krende kata ka babi ka krende kata ka ong man galunang ba nyu ka khat ka ba ar ka ni kum taru Jesus ulang unong bakhli ka jutang ka ba khamba Bat nang tali pipuli, hang tega dekat ke ba, artinya kau ni, ubam dan kam, halakas ni kum kita ki rongba lingdo, ban kenyai ke jing kenya, shua namar ki pop lagi jong, bat hadin nang ta namar ki pop jong pai lang, namar kata wong ni, namar kani ulale tang chisin. Minda ulah kenya aingo yeladi ngakwang na fi ina ngakwang na fi puli lot ya gani ka bra ko bai puli na galan na ka khandai jun hebrew telang to pinla bo jisu amni nama uplay ulah bo yo uplay bon ya tang chisen bo Jesus Christ uplay pa yo Jesus Christ ban la yu ban wan ban khana ka biu ban phong e ka ding met ka bakin jodo ngakwang na fi ban wan dan ka ka chinya dai ha ka bakin da ha ka bakin jodo ha ka bakin jaman sim ngakwang na fi ban la yu kata ka dai ban kenya aingo ban kit ban ba ano akipap janga Balang ka kuna nama kipap jangan jofi la pelang ka jing tim yo uno kit uba kipap jangan jofi but they got ta ka pelang aku angan fi ka ba ni nama la bo yo bri won yap tang chisen uji suru wat man yap chisen la ba kipap jingi bara ya ki bangila le ya ki bangin sale bat ngaku angan fi bat ki bangan teble ro ngaku angan fi la ba dia nak kata kau tang ko begini simple belief kata kadai kadang kami ni bancuan simple daga jingat kata kadai bancu pediang ban accept you Jesus kata ban pediang you Jesus Christ kumu nang peni kata non ban ngat you tanggung ta dede na kata kadang aku angan fi kata ke jutang gabrim ngaku angan fi kadai wa penjanai kata ndim dan balak man janai kani ke jutang gabtumai kadai ke jing penjanai ke bakin jaman sim Dene kata uji uwan ban fulfill lut ya kaba kenjado uwan ban fulfill ru wat ya kaba kenjaman sim but dene kata usapan yang ai fi usapan ong ai ga men sim ai ga jingim ai ga met shitli hu blek klem jingrem baknang ma kata jingwan ju Jesus Christ pinum syak kan tai no pinum long ga bla syak kan tai nreken ma uto ba khat de fi udai ubala ban shania uban le no ya kata but dene kata ula shim ga jingke kle uwe ba pila ai ti hu try utip utrai yang baje fi ngimdan kam banting coronavirus ngimdan kam banting ai ngimdan kam banting jingpang ngimdan kam banting ni gede perthai ngimdan kam ban kruslai ngimdan kam ai show ngakwang ngade fi tang shugai subha da keren kata subha tang shugai yo Jesus Christ ngakon fi layo ya gajing pin imam jikot dede na kata uji susakran na kata gospel Matias naman rir kharo saloni what kuslai ke uplay untip kham bahai fi nang taw agum ni what chuai ke hima jong play ansa island ta me fi ke bara ngakong fi gamut what chuai ke hima jong play gamut ye sham you Jesus Christ na play sham you Jesus Christ dan bekilen ti shobne lara shabana Jesus Christ dan lenti shobne pila bandai ki badang long pinang dan haganu no gajat niam ngila ban im bahang ngila ban le bahang ngila ban im bahan ring akwang ngane fi kam yalam yang ai fi
ko ki men ki para jenga ko ki kimi ki pa jenga kana melam yang ai fi she beneng dei tang la rangi peding u Jesus Christ simple u Jesus Christ udai dan ki baang belai ni selek peding u belai no way Jesus dei belai no way no bejung kijiu ngakwa ngane fi ken mang la ai fi no ne wan man pong ye ka do wan man kop ye ka do ngakwa ngane fi banlan ke jinga dei ye ka perthai baro bai tina ka da shu haiti u Jesus Christ shu peding no you ngakwa ngane fi shu accept you da ka do no jong pi baro penlap ka jing suk kan wana ka do no jong fi ka jing kemen kan wana ka do no jong fi ngakwa ngane fi ka jing chong shingan ka kan wana ka jim ko jong fi Pinum ting ya ke pinum arta ting ya ke pinum ritmen sim pinum ship ting setan unum la ban kita aktifi nama dema u nala chim bakli yang ai fi dema u protect dema u bayada yang ai fi tete ne kada kada ma kwang ne fi kenma ma kwang ne fi ngi dan kini gilai tali haga jing im ngidan kamen sim ka jing im bat kamen ngakwang ne fi ngidan kaman IT baro nangi IT u play dema u ubatip ya im janga fi tete ne kada kada ma kwang ne fi kani ga tin pendam ya ka hukum kan mau la pendam tang kwang ne fi kani ga jing at share ru kam dan kam shu kani ga jing long thong ling do ru kam dan kam shu nama u jisu de ling do ngakwang ne fi u jisu le do wan hang ne perthai ukop atli gi jingkop ngakwang ne fi kita kare ka kerdan kum usim bat kum ramba ling do ngakwang ne fi umdan bri bala ban phang ka ju ka pon ngakwang ne fi ban kop ya ka jing long ling do bat ban shim ya ka jing long ma kum usim ngakwang ne fi mla dei tang twa ji Jesus Christ na ka da ngidan kam ban nge ju na ka da ka gospel yenis ka saw ka song u jisu ulang ka linti siki beneng wat kuslai ya ka aka kita lagi mengai ibu kita ni kejing imbang cikot. Tinggal ngai, siapa yang ni kejing hikai? Kini kena ngerim jeng kejing lang Kristen. Tinggal kata kadang aku angin fikir mau hangtai lah syutau. Hake gospel testament ko thumai ke jutang ko thumai ke gospel ke jeng kejing ayai ke keren yang ni badai ban kapat. Yang ni lim nak kapat nginum la ngin yoi ke himau blai ban leit na ya keren. Aku angin feel ada kapat yang ni simple kadai. Mdan badu beneng ya ka beneng jumlah thau tang ya we arngot ya ka beneng na ka benta baro ya ka dujak jumlah thau na ka benta kibri ya ka dujak la thau na ka benta nong ele persya ible belong Lucifer setan Henry Lucifer udan gaji nama play tim ya ubu be lecture ta dujak ngaku angane fi kumba play bo ya ka jing tim ha ka hukum badai hang ta ngaku angane fi setan uyele ban pen syai kibri ban le ban pen impiang ya ka jing tim na ka hukum ngaku fi ban pen bakhlai kibri ban le ban pelang kibri ki nang palat hukum ban na kila palat ya ka hukum hang to ngaku fi ya wa dang hang to ngaku fi upen kalani ki si ka papat hang to ngaku fi kwa ban kring ki ban yalam kibri si dujak Mereka tujak kadai nak benda syaitan. Bang aku angan fika peneng kadai nak benda jangi. Nak kata-kata aku angan istri ngangai ya bang hikai kadai kat tujakkan peli syaitan melek maruai ngamung sekare. Kat peneng kadai ya paro. Hallelujah. Nak aku angan fi syaitan tu nak aku angan fi ngasrai melek sengi. Mame lek tujak. Dan gapuan nga tiya dan gapuan nga tring nga trang yang hikai gi khon nga le nga ko nga fi ka satan gawan ka penchai ka penwit ka penthot gawan tap lagi bi nging tai nga kon fi mahre nga le ka nangong che jaka juga me satan nga ko nga fi dan kamban be ya ka satan wa cha ora jaka kin dia do kan kita fi ken ma nga ko nga fi tanggawi gadai pisnu thu habang nga fi bangingi long kata bernekul ke jomutro kata ke jutang ke jomuplai Bat ngakuangan if you play syang show aki bla thau de ki bre ndai syang ga dok no janga jempi ka play bla thau syang hi hane ba thau tang modon kam ban kapat ha ka men se kum no ban ka petiang ni ka kten ga jong play petiang ni ka gospel ni petiang ni ka gospel ngakuangan if ka ni ka kten ga jong play ka long sumbai ba em ka kten ga ban ka ji imbam jukot bat ka pen khai uni pri ba kan jaman sem ha ka ba kan jaman sem bat hang tu kan ngidan ka jinga dai ba play junom Lajino. Nrenga ko ang anifi, kenma nga ko ang anifi habang akren ni gani, gihaban biko nyaban sumar ko ya gani gametro. Naman nga ko ang anifi kung baga bayo ka ni, habang hikay katay fi ang yo, ang ala hikay ko palat, nre siya nga anifi. Uplay ba ko ngiru ngiyabe sa kajing ko. Ngimdan ba ko nre ngiyabe sa kajing ko. Ba ndan ba janay barang ngiyabe sa kajing janay. Namar ha uplay nga ko ang anifi, mdan pop bakraw, mdan pop barit, bara kapap kadai bi kapap. Sin is the sin.
Ngakwa nganay fi. Dafi kawang yu umao. Hagadurio ungam. Dafi bad yu siya bro hagadurio ungam. Ngakwa nganay fi kapap. Kada bi kapap. Dahil nagkakadaw ngakwa nganay fi. Habang hikay ganay kakastin ka jong play. Siya fi baro kiba. Siyang bat sngap yung ganay kajing hikay. Ngay yu play ngar kuy fi. Kata kaday. Ngakwa nganay fi day mauban pen kuy. Kasi ti Polski Hebrew na lang bakanar hang to kabab ni daka ba pechu Jisu unang pelang unang penjanay ya ka jinget ka jumi ngakwa ngan ay fi ngakwa ngan fi kat bangin ang pechu try dai mo uba pen kuy yangi dai bang yala ban pen kuy ngi gadan kam habang ya be ka jing pen kuy ka gadan kam ngi bangan ya be ka jing imriu play ka jing busuhon ka jing go wat play ka jing go i you play ka jing go shakri you play ka jing go duai ka ba aingo you play mo pen kraw pen banai ka jing ma jing play ka jing les bon ka jing play ka jing ma ka jing play ngakwa ngan fi ngi silan kam man sumare si kita ngakon fi ka jing pen kuy yangi pala ti u play ngi la ngi pen kuy dala day u play pen kuy yangi pechu kat be fi pechu mo u pen janai fi mo u pen kuy fi yang de ne ga da ngai u play un kuy fi ngai kini ga nang rim fi ba fin chakri u play bat ngim dan orang ba ling da ba kraw bala ban smooth ho igi jing tla jingi ka ba bang de Jesus Christ kirong ba ling da kita la ka jong ka pop kim la kin bakli yang ai fi ya ga perthai ba ga wai ban yap tang chi sin namar kirong ba ling da ki ban knya bun sin hagari ka duan ka ba ali kirong ba ling da ki ban let malakas ngi ang ka Bible Henry hakati ka duan ka ba kintang tam ka balai ngakwa nganay fi ulit tang urang ba lindo ba kamakli ngakwa nganay fi chisin chisnam Henry ngakwa nganay fi Jesus Christ uwan ban lehi ban pendab hino ay kata baro kata kaday baka babang baro ngila ban let yashem hino dala de you play lingba jenu lingba Jesus Christ bala ay ba ring inay domin se ba ku jom play bat nang tanga ngakwa nganay fi ban let ban peding ay yaga jing ay jom play yaga jing isnay jom play hang ta pun siam ya ga jing ja thai ya ga jing sok ya ga jing chakri play ngim shani shu ya ga jing le and ngi shani ya ga jing ga jing ga de ngi ya ga testament ga thmai ga kon fi ga hikai ngi ban im ga jing ga testament ga barim ga kon ga fi ga jutang ga barim ga kon fi ga hikai ngi ban shani ya ga jing le and ga jing le kila feel ha ga do na ga da ga kon fi u jesu wan ban pendap lut bara sachi singan ang biang ya ka bukan jado ya ka bukan jaman sim bara wan ban fulfill hi na ga da larangi ngai you Jesus Christ ngidan ga jing im bam jikot to blame gur kui fi ni ga por ngin lek ni duai ngin ya ai ngu you try to lek ni duai lang ngin lek ngin ai ngu you play da ga do not ke jing i bara to ni duai lang lara fi kempat peding you Jesus Christ kata ga ringa sugar pat if i bara kiba pai na ga ringa channel Fidan hagi yeng gisam gijam fi fidan kishnong gitao fidan haga no ga jika fidai na no ga ja niam mlelai ngilang sipara ha u Jesus Christ namo ga ta ga jingwan ga jong trai ka pelong sipara ya bara mdan jingi pershu mdai shu u kharu khasi u phareng utang kon fi mdan shu bara ngi dai sipara utra tena ga ta fila ban puting Jesus Christ haga ga clip man da ga ba pi bro ga khti kshadam jumfi Haga kamera ka fidan peding na you try ko munang panim kandan ka aka ka ba plata magaji im ko fi nang nisya kaman ngakwa nga na fi ublay un saya lami fi shu peding you Jesus Christ tapan bot yan na din jang ay ka jing duway ang try Jesus ba nga ay ngo yami habang ayos ngo ka jing hikay nagakatin ka jami Shisha ka jing ka jing isnay ka jing spoon ka jing isnay ka jami ka ka ba palat ya ka jing syampang ka jing Jisu ba kada gani ka por nga tiang yeme ka da no shimi ka kerteng jung a try tho a kitab jung jing em badan no do menta ka snigen try nga nan ka jing em bam jikot ka jing dai ka bajan la ka lang ha ka do la ka lang ka mensim na try lo wan nan sispa ya ka do lo wan nan sispa aga mensim but menta try nga dan hak ban late ringkat bat me habang la tiang yeme ka da no jung Jisu bakadar nga asyami ka pura mga jingero. Nado managasngigin try. Ngan syakri yami ngan wahat yaga kamat ka jami. Ngan petang syami unang pelang unang penjanay. Jung ka jing im ka jung. Jisu ba it nga IT syami nado managasngi. Ngalang ukon jami. Ngalang kikon ki jami. Ngalang kakon ka jami. Ngalang kibriw jami.
nadu menegasni try nga ashimi ka bura magajingiro ngaduai gen try jisu bakado gini ki preparo ke la pha duai ke la ai kiti try ke la ai ti shime ngai gen try menang yalam menang hikaya ki gen try do min se makhu jeme bagen singu tho gen try ke nomrim ke ktin ke jeme bagen shakri bhana ni shakman hagajinga dai bat me try nga ashimi ka bura magajingiro long bla kar khui ke kerteng bakhu jeme kerteng jo jisu dua amen.